सांगमाने एई भिडियोटी गोटे नारी पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। गोटे नारी जदि सतरे ता जीवन में खुशी रहा चाहूब ताहले से भिडियोटी को निश्चित भाव में थरे देखिब। गोटे नारी ता जीवन में बहुत दुख कष्ट सही थाए, जन्मरू मृत्यु पर्यंत से बहुत संघर्ष करिथाए। बहुत जगारू बहुत किछि ताकू सहिबा पड़ी थाए, जहाँकि ना से निजे सही पारि थाए ना काहाको कही पारि थाए। से दुखरे से भांगी पड़ी थाए, से ही दुखरे से बहुत किछि खराब डिसीजन बहुत किछि भूल डिसीजन नहीं जाई थाए। नारी मानक प्रति खराब नजर, नारी निर्यातना, रेप आदि बहुत बढ़ी सारी। आजिकालीर माँ भौणी माने सुरक्षित नहांती, घरु बाहरिबाकू डरुछंती। पुरुष माने नारी को बंचिबाकू देउ नहांती। पुरुष माने जेउ सबु काम करूछंती सही काम पाई तांको कौन दंड मिलिबो निजे सही पुरुष माने मध्य जानी नहांती। सही पुरुष मानकू जदि आमे जणई दबा ना, सही पुरुष माने जेबे जानी जिबे ना कि से जो काम करूछंती से काम पाई तांको कौन दंड मिलिबो, से काम पाई तांको कौन भोगिबाकू मिलिबो आमे तांको जणई पारुने बेली। सेथिपाई आम माँ भौणी माने आज सुरक्षित नहांती। आम माँ भौणी माने आज घर बाहर को पाद रखि पारु नहांती। सेमाने डरुछंती, मनरे भय आसुछि काले तांको सहित कौन घटी जीवो कि, तांको सहित कौन होई जीवो कि। तो सेथिपाई सांगमाने मु आज आपण मानक पई गोटे बहुत सुंदर भिडियोटी आनिकी आसीछि। सांगमाने मु भिडियो आरंभ करिबा आगरु गोटे कथा कहिबाकू चाहूछि। ये जो मु पुरुष मानक कथा कहली, पुरुष माने खराब, आज्ञा मु भी गोटे पुरुष। सबु पुरुष माने खराब नुहंती। सबु पुरुष मानकर मनरे न थाए नारी मानकू निर्यातना देवा। सबु पुरुष माने चाहती नहीं कि नारी माने खराब रे रुहंतु। सेथिपई जदि मोर ई भिडियोटी काहाकू जदि भी खराब लगे ताहले छोट भाईटे भाभी क्षमा करिदेवे। तो चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिदबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकू स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि भिडियोटी आपण मानकू भलो लागिवो लाइक टी निश्चित भाव में करिवे। महिला मानकर एही दुईटी काम देखिबा होई थाए पुरुषंक पई खराब, नरकरे पांती दंड। एमिति कोन दुईटी जिनिस अछि जहाँकि पुरुष माने देखिबा अनुचित। जदि एही सबु जिनिस पुरुष माने देखि देई थांती ताहले सेमानकू नरकरे दंड मिली थाए। तो चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिदबा। आपण माने समस्ते गरुड़ पुराण विषय रे शुणिथिबे निश्चय। यह हेउची आमर सनातन धर्मर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं महान पुराण। ठीक एवं भूल कार्य विषय रे सूचना दे एही पुराण आमको जीवनर सठिक मार्ग कही थाए। एथिरे आमको भक्ति ज्ञान, विच्छिन्नता, गुण, निस्वार्थपर कार्य, बलिदान, दान, उत्तमता, तीर्थयात्रा भली भल कार्य करिवार गुरुत्व विषय रे कुहा जाई अछि। सांगमाने गरुड़ पुराण रे एहा मध्य कुहा जाईछि जे मृत्यु परे जणे व्यक्तिंक सहित कौन हुई तांकर कर्म आधार रे तांको किपरि दंड दिया जाए, एथि सहित से किपरि स्वर्ग को जिबे किंबा नरकरे किपरि निष्पत्ति निया जीवो से विषय रे एक उल्लेख अछि। एही गरुड़ पुराण रे प्राय 19,000 पद अछि। यह आमको पुण्य एवं पाप विषय रे सूचना देई थाए। ए सबु व्यतीत गरुड़ पुराण रे मध्य कुहा जाईछि जे पुरुष माने दुईटी विशेष परिस्थिति रे महिला को देखिबा उचित नुहे। जदि जणे व्यक्ति यह करे तेबे तांको नरक को जीवाकू पड़ी थाए। केवल एतिके नुहे, मृत्यु परे महिलांको उपरे खराब दृष्टि रखिबा बदल रे तांको अनेक दंडर सम्मुखीन होबाकू पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानिबा से दुईटी अवस्था कौन जहाँकि से दुईटी अवस्था रे महिला माने थिला बेले सेमानंकु देखिबा बहुत बड़ पाप होई थाए। सांग माने प्रथम रे हेउजी शिशु को स्तन्यपान कराइबा समय रे। यार माने कौन आपण माने भी बुझी पारुथिबे, तथापि मु आपण मानकु टिके बुझेई दउची। स्तन्यपानर माने हेउची जेतेबेले गोटे शिशु को जेतेबेले ता माँ क्षीर पीवाकू देई थाए, जेतेबेले क्षीर देई थाए खाइबा पई सही समय रे नारी को देखिबा अनुचित होई थाए। यह द्वारा कौन घटी थाए
ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟି କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ମାଆର କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ମାଆକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏକ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରଖେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଆ ଉପରେ ବି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ନଜର ଆସିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ଏମିତି କାମ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥାଏ, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ତା ମାଆ ତା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ତା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗା ହେଉ ସେ ମାନିନଥାଏ। କାରଣ ତା ଛୁଆ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତା ଛୁଆ ତା ଆଖି ଆଗରେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ତୁନି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ସ୍ତନପାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମାଆକୁ ଆପଣମାନେ ଗଳି ପଶିକିରି ଅନାଅ, କାଳେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିଦେବୁ କି, ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯିବ କି। ସେମିତି ଦୟାକରି କର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦୟାକରି କେବେ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ, କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦିଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ନିଜ କଥାକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜାଗା ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗା ଫେସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମାଆକୁ କେମିତି ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ। ପୁରୁଣା ଦିନରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଥରୁମ୍ ନଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସେ କିଛି କଭର ତଳେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ତେବେ ଆମେ ପାପର ଅଂଶୀଦାର ହେବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ଜିନିଷ ଆଜି ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦେଖିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟି ଅଧିକ ଘଟେ। କାରଣ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ନଥାଏ। ଭଲେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଥରୁମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କାହାର ବାଥରୁମ୍ ନଥିଲା, କାହାର ନଳକୂଅ ନଥିଲା ଘରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନଦୀକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନଦୀରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେହିସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପି ଏହିସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ସୁଧାରି ପାରିବେ ନିଜକୁ। ଏବେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି। ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଧୁରିଯିବେ। ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପାପରୁ ଆପଣମାନେ ଓହରି ପାରିବେ, ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମାଫ କରିଦେବେ, ସବୁ ପାପ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲିଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି କାହା ମନରେ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।